Hello, my people. Itu waya fe, my brothers and sisters. Then hope you enjoy from Untouchable Mama. My brothers, my sister. Wege, a woman heke no maze. Nize woman. Oye dausa. What way? Uge wati nuwa. Uge gati nuwa. Uge wati nuwa. Wawetu wa gbenanedo. Ideo. Doma no me contract nuwa no waya gbenanedo. Edo desere giwa huwa. Edo re giwa huwa. Ave nehwe mu. Ave mamu no wayeko wa. Edo giwa huwa. Wa mwima gbotore we bo. Ewe bo se ve siye nene ha. Ne hwene mu wa. Amagu wa gwa. Wa gwe gu wa gwa. Ovi da sa ve otue. Wa ge hwe amu wa no wala wa. Amagu omo gwa re ma. Omo na egungun ebo gbe. Wala wa ehwe mu ima ni rie do no ma. Ehwe mu ima. Ehwe gi mari gun wa kela dia igbinanedo edo gi wa hunwa be do na gi wa hunu wa gbina ni ya ave ma ne gbe oko ni re do no wa ro te do iya ma we gbe nu wa una wa ge hwe amu wa iya we travel is a part of education o wa na hye o wa hye ehwe mu wa ave ma mu no wa ye ko wa ara pa bo wala wadia no wagi o ene edo magi wa hu edo e ma na ogi ohun no gbe na niya e o wa na bize no fu are litana e o wa amagi wa hu ehwegi mu ma ni bi edo no ma wa mwe gwari mare wa mu ade social media e ho magi yene wa ma seti mu eju nu wa no wia nu wa ekpe ni nu wa ya rie no ma wo wa maseti ri eyin wa ho no pa wetin egbina nedo wa no pa wetin egbina nedo iba bon la wa ya gbe amagi wa hu edo magi wa hu ehwe mu wa to tanu wa o enegbo wa pa le rewe ni newe bo before we genede iya ni rogwa iya ho ye ma ni rewe bo iya respect na gije na onye asenya gituju wa hu asen awe ginya ave wi amo me ni ya o webo wa ne ya ni awe de mi opa nu we se ti wa u na ru opa wo te do ni ero gberenya ha we ni ofo o wa fo unu ya no ma ni ya ero bishima ni manoro o wa gbina nedo o wa gbina e wa na o gbina nedo we no si e do hoto we tu gbina nedo iba bo kan la wa ya gbe mi wa ya si e do hoto egene daga emi viedo agwa eseba ni oviedo no eseba oviedo no ije wana waje social media ya hiemi nya tie wa mu mare wa mu ma gwese wa gwesa lobwa iba bo wie ba bota oge ba vie yoro ola wa gbe menu wa ya duwe edo ma gi wa no waje edo le se gi wa no wa do gbe na ni ya iya se de tu wa de o wa na ma select wa kan gbe na ni ma wa gi ho ene ni kwe amu wa ime do na wa do we bo ne mi ori vele la dia mo ije me ya wa ge dia igbe na nedo ya ge dia igbe na nedo ya ge dia igbe na ne gbo for na ma tu we agbe na nedo e do gi wo hu ame ma gbon no gbe na nedo ama e gi nya hu abi ze no fo anya wo ti agbe na nedo e do ma gi wa no waje du wa nene wa ya ri hu nene uhwene wa bunya wa hemnya we bron wa mebe no gije eri fonction se o mebe no je ori turn upside down ni ameke na avi kunu wa e do magi wa hu o wa yese social media ya hie o nya ti enye wa ya o waje o ha ya hie nyenye wa ma ge dia iya no we dia wa ma go no pa iya no we dia oni wa do we nene we bunu ware ya iya ni ro wa no iwa di mewu we ave ma no te respect him and we iya rewe bo I agwa respecting iya ni gu wa so no i dani e do vi ma ni de mapa awo pe yan ya hun no sa ba gi ma ra opa
Kwa mwene doro magi fo unugwa. Ene do magi fo unugwa. Owa ya pupa kon. Wakpa nene social media. Iye wewe ero. Wagekwe amugwa. Wagekwe amugwa. Ekwe wage amugwa. Makbare vani. Iye sanoka bosi kemenya riva. Iye misbehave ven wajaguna. Iye gbelikian ven wagbelikian na. Iye gbelikian wakpa mi no ogyomba, wakpa mi ne ogyomba, wakpa mi no ma, wakpa mi ne ma. Uwadiji o. Wagyo enen wagekwe amugwa nwaya gwale ni awu. Ekyo ajo bo una o sita lene juwa gbe na aru ogwa 24 hours ami no ba ami no hwihwi ami no green wakpa mi ya no inwi na 8 hours no iji nwi na 8 hours onwi ni nwi na ene emi ege no do ya atale badabiti emi ege because egbe boy o si ene me mi obod do ya la dia wedede gbe de ya o isi egbo ni re oni do we de kenije mana oni do ya wa ezebege nene mi wa be sokwo o wa be sono kwa egbe mere gbodi anori nya awi nya atu agbe agbo mo gwo rebo gbe obi da osa vi iwa we vi nya na wa we ni agio ene edo ma gyo wa no waje wa mi ono na wa gwo gyo ba no wa mi no to na be nya na agio no to ogyo ba no direct no we ya mo ma ogyo ba direct no wa me direct in one edo maka mu wa wege no ogyon ba direct in wa gi me na o wa gi teneje edobo wa gi teneje edobo awa mo na egugun a no matota ni matota no ma we ne gbin ani ya we ke ni akere wa je wi ma ya hie ni ya tie social media wi ma na atemi ata wa respect wa ta wege ke nu kere ya wa oga wa hin na ije na wo ne nya hire social media nya gi gbelikian nya gbelikian be bani kenegi yene ne we must say nya gi do an by force rudu wa nya ma mi no nya ma na seti yo nya mu bioma do time ele ni nya ta go do ni nya be so ne ehwe mu wa gi ehwe amu wa no ja o ja gu wa ehwe mu nya we ehwe mu ji be no motion no akaju wa ya sinwa ehwe mu ji be no motion akaju wa yasin wa eni ma se wa ma gbeje gbe wa ogyon ba no pa hin no pa ogyon ba le no pa ogyon ba no obi dansa ri egwa giun re we ika ma we no we ekene egwa na gie wo we ga eta ke no na gie wo ke no na mi egwa no gie wo egwa iwa no tedo owu we yan gie ohun we God forbid bati o sa no bua na ege gwa gi ma mi oja no na ge wo hu when I can't know whether I the last person will tell do I give one my way I give o pe oba ero mo ba me wo wa misbehave every blessed day e we mu we every blessed day wa la dia o ki oba na hin ogi evo na hin ogi no pa na hin da ma no amu weje I positioning no aseti ya atamo o ma we go ma no ma na ha lele go ma no me he lele go ma no ogi oba go ma no ogi oba we when I ti go ogi oba we got your ma ogi oba can you imagine that we when I we got you go ogi oba be we la dia we at your ma ogi oba obi da osa via le tun Viens la wa kamia we kwe mu manene gbe oko e no ro egbe kwe mu ma wa vie be la dia ri wa ti ono na de nemi ri wa ti no pa e da ile de ba wa le do ati e ajelala wa le ya ti o ajelala wa ya ti e wo nko no because I mean ne so wa bo no wa ya wo e no na ta wa I mean no se vie do bo na hin obe il y a de so bo because o vie do me Enye so agwa si vie do so bo ye wa mu white ni ma hie black ni ye si ai white ni o ga hie black ni ge giage ya ke zo bo ai wa ge we amu wa ona wa do we bo ye ya ni la we bo no maka ekene ni ati eje awe ko no roje ekene ajeja ajelalaje inya gi
le social media ya na si egbi anya si muri e ba ni isi we se ba ni ege ne de me wan de ara ti o ma de ba webo e de tu mo ni o ma ni o sa o tu ba o re o ya ti en gbe o wa ya mo bogbo ma e a o re ba ni e o ke social media no wa ri dona ona o ma ga tu o ma na gba we o ki o ba no wa ya re be bogie wa ma emie wa vie bebo wa vie bien fait alie do ya fait no ile social media wa kun ade wa kun da do re wa no na go na hin o ge no pa no kun e ku emu wa ma we e no wa le di me wu we ne na be e ke ni no na ya te ne boni o te he ke yen ri wa total e nu wa do ve bo on en we do ti ezon we iwe na na ile no na ku e o ade do ve bo adu we me ka de fiu pe wa ade no wa do ve ije oga bungbe agi me no ide because I do have a pweke oga bungbe ge yogo wa bo no pa jogo wa so bo no ti jogo e ano iviedo wa so bo no pa iviedo wa ge kwe amu wa ike ba ni pa wa kugbo eti ne na kugbe no eti mi ma bege eke mi na wa bege wa kugbo eti o te do ni wa gele akugbo gele eti e wa ni rewebo because wa je o haya wa ya enye wa se ba ni e o e jo do ni o mo we la de social media e jo ba no pa ano o mo we la de social media o ye do no o wa ike ba pa wa gwa ne picture on wa mu la ja ge o e picture na hi o nye na hi na o inya wore darkness o nye na hi na wa me picture ge we ya o ha wa ge kwe amu wa me medo o ma mi awe like ata mo we na we e live video of 18 na o ga bungbe o do hun ye ne una we gbe we na ga we live video every blessed day o hun ne because emi so eri fonction e de brain we emi no ma u gbe o hun mi o le jo na gbe vie ale tun enu vinya la wa kamia we ni agi o ene because wo ka gbe wo eri ati ere ni ya ta e o wo tene wo wa tene ni ene ni wo ase ege ne we ate ya ase we na we pe le gbogbo na amufuwa because again we na ije na ni ene ni o pero no we ata no ma ha jaji be ni meje o ma be ni meje o to se bo mama lele we atene la diamunu awawa okay wa ni pa we egwa gire egwa do agi wo owa ata gbe so ko ni wa la we video ni mu bujo ninu no ya gbo ni we de egwa no na mi egwa no ge wo mu egwa de egwa no gi wo mu ha ade chief ni ene gbe ni ro wa na de ge gbo ni sakwa ma ama egiyan ama ehu we no le social media no one live video 24 hours every blessed day odo ate no emi no ta egba ege awe mi ro pa verse ro nothing wagekwe amu wa because ekwe mu wa ru that way because wa meri na ti ekwe de tari o de mi na duhun no de la no wa man beti mana ma dege owo do we no hi owo bi edo isa lo bo ekwe be mu o pa ya pe wa hi ado agie no ma ado ya compare no mama ale no mama ya compare we o pa ya wa kwe hi wa ge o ere no wa lawa wa gi o ene no wala wa ekwe mu omo nya wa gi eki nya ka si won no wa oni ma se wa ye gwa love no wa so ni mewu we ene palace ma no wa muri o ma gi form nu wa o ma gi fo ave no mi eniyan wa pa o mi no heke na ri ebe agbe o na ma wa gari efu wa pa o bere na nata wa o gyo ba no wa ma bere ekena na ti ebe na ti o palace wa ma na ogin ba wa no ogin wo no ero betu wa na o mu e social media wa mi no gwa ma na gwa ogin ba no o ma ni no wa egwa ni ogin ba wa le no nu wa je na ekena ori wa ri wa ya vion wa se na ti ayi ti wa o kekena aju wa you lame wa we gbe nu wa we gbe ten le gwa ri ma le social media aju wa you lame because it's getting too much wa se na wa jo anjene wa do agwa we gbe nu wa de taye munu wa ni no bia ni nu wa pe ni aju wa you lame we na ti we oye get to vembo mu gbegbe okay o ma very oni be we la dian we do ami o ma no we tie
ono na wa no ogyo ba wa na hi beto du we gbe atu we bete we na ati o ma we ehe do ma ni wa be George ya bi wa be egwa gi ma no ha be ta wa na be leleku ma na he be leleku he sa no bua ukpona mi ogugwa ogi nyoma bo ona nyoma we me wa be dege so na ohun me na wa be sakwa na le hu emi be na le hu emi ade mo na he ni ade mo na ma me no gwinya gwa ha emi ni ya ni ro wa ewu no wa volume wu we iya ni ro wa no ma pa wo wa emi ni ya ewu o wa ni rewe bogi wu eni ya edu no rubbish no wa do na ya edu abi wa wi anya ma mi wo ya live video iya edu iya respected gbe yan epen no respect no ri yan gbe yan ma mu fuwa unji no ri yan gbe yan ma mu fuwa owo wa na wa kiye wa na mu fuwa o wa ri ji san ya wo o maka na rokpa wa mu nene potopoto wa mu ya wa zebu be wa mu nya hu wa ahwe wu potopoto wa ahwe wu woro abi pi oba abi pi oba bi hu oba ya ahwe wu potopoto ai je ya gba ki ye lude wo ri social media wa ma ekpene gbo wa mu fuwa wadwa ujo re social media ave mane we mu emone eni ni wa ewu wa ri u o ipe bi wa ha mu wa we stop that rubbish, stop that nonsense iguri eku eginye wa gwa ni wina no wa wina uto wa ma be wina wa ko be are live video wa watch ave video wa watch wa ge mi ne ma no e ma ne gba na mi ni atala dia mu wa ya anwa wa we ni wa je social media ya hin wa divide wa gae obona ma ona obona ma wo we wa gbe ne gbo wa je gbe na ene gbo wa egbe ye gbe wa yore wa gwa lo nu wa ta we erin ari ebere owo mi dan sa wa hose opi oba le to the ni ati owo wo iwa hose we la video na le mi we la video na le mi wu we na le gwe a le ri na le ya we mi pa o ma ya wa atu agbogyan na ga le lejo wa ebe ni ati mi jode na o wa hin mi ati o kekere na isalobua ya gwale mi awu nwega because aga to agbogyan ma aje yin mi do bai amaka ma we without sa ya gwale jode mure ya se be time we emi nu we o ni we wo o ga se ge o to boya hian no ya ka ke no bi owu we no ro owu ma u ve bo mu gbe dugi si a no gi jode to boya hian no be ya wo ge o ma gwe si a uwe gi me ne anybody na igwegun ogi on ba ma ni hin o ma ga igwegun owo ogi on ba no de kiyan na le tawe na igwegun ai bi ana se le tai wa o ma no pa igwegun o ma no pa ge se ba ni o ma no pa ge we no pa wa le ta le social media wa mama eho we gwa tire because egwa han temi eni ati ere ba ni ge active almost so mwejo agbonye dere me eho well o ma be ni na ma be ni wa ga igwegun awo wa na the social media keke ba le ave emanu watawe of information bi wa o ta mo wa wa be ni wa le ni ako wa we no pa o awe no pa no wa u wo sise ugbe soro emi soro no we atawo ma na me wa ta na we ijo de ne mi no ona se ba ni be de na ko ona ya yimia agbe ti mi aba gbon agbe ti mi o ma no yin offend o ma ona yimia agbe ti mi aja ega igbere gbe dan won eje we gbe sunu eri edo ya we mi edo le we wa ge we na awa fian wo mu fuwa e ma esunu de o ma esunu de ariwo oja we gbe dan won eje we gbe sunu o wi yen won o ga we gbe sunu e ba ni anado awe mi o bi anado awe mi no keke ogugwa wanjo ohaya he fe wanya he enye ana emi be de oni jo na gele decide wi yen ye gwa ona ise ba ni ona emi we am enu wa wateta we area we be na amana gi sunu be de yo giwo abie ohunu we mure yen mure
ni na tuwe atinye o ma mi me so no alu eva mu dia o wo no na ye wa ono na ye choose o ma be na ye o na wu be na be wa eva ba mu dia o choose no pa but na do be because na choose wa eva because e ye ma e yu mo e yu we e yo ge e ni ya yire ru we ya yire wa mi o e mi hiri wa mu go wa mu e hia be na o ye na mi me ni wa mu ne no dem na go wa mu ne ni o dem ma gi go wa mama gi ge wa ye me egbe ma gi o wa le social media de ne ko na mu wa gi ye wo be wa ma o mu wa ya dege wa ma o mu wa ya dege wa ye mi vie wo be ne no be me chi for giyan anya gyo na le social media hu me emi o ni me ke be ale social media ibi gboyan me mi yan ti ogiyan be mi yan do a unya kan be no wa una wa ga unya kan ika ha mo na wa ga titi na wa ibungbe anye no de ado ave ko bo be pini because obungbe me ki emi o pa no wa ha unya no ma ha take wa serious nothing because oma agugwa agwo wa re bebo ge beni me waje so fama me do ba ma oge ima de ni nero we gbe do fa do mu enjo wa we ina wa we be ri o no wa re bebo gun mejo right oge me gugwa gwo we gbe megun o ya re bebo re ije me o re ri gbe me ge ni because ave rubbish no wa una ma oma ha mo wa we no wa kire me mi wa re bebo ge ti me ke o because unu aze unu anwane unu aze because o ibungbe obungbe because me ibungbe iku abungbe ba nyo arwa o dege we ave na hin iku na hin na because o wa hin o wa pa o ye mo no re ba ni wa mu bia we mare wa mu ya gweze wa mu gboto ya yigi ma se mi rokpa o we si den na den bini no wa di me we ye we bini me mi bi san no ri yo ri re me dita no ri yo ri re no wa do na o ye san re ba ni wi gbo re ba e kwa le ro e no pa ro afe ma ro no pa yin ya re ba de no wa mi wo o ve ni na be no wa una wa be total a gbo te wa ni na te na ta wa be total o ha bungbe ano wa iwu wa ku le gbo wa hian no ya la webo before wa ke la webo wa ma ke ne awaje lalaje agbode ba nyana temata wa ke no je social media wa yi so no na do wa na do ke no je because wa ha do we o ma no ya ta we ye ya webo aba e no rin e wu no rin ajinye iwa ni obo you are right because ebo aja si emi o ma na ba wo oge uwa je bo ya mo umu ebo ade yes but ono na we ugwo ma na gwa wa ya rie bebo re because no nyime ya gwa na we e bebo no wasi do re ni eri nya ni support ijore wa ya vie bebo gin wa ge ko ya mu wa ni so wa be we because wa be je school career at least even ma no ma be je school se wa be yen we je who do we o ma na support o ma le yan na wa ya support o ma ha me we no tiny iwa de ba we gbe ya de ba we huta o who do we ogo egun o wa ge ota we wa ge igbe wa gbe egbe wa mo bebo wa mu gie wa bi a ni nwa emonu wa bia ha ne do egbe rubbish no wa do ni emonu wa bia iyan be we egbe no wa wo ni a le gba wa ban wa ge wa ko ma wo wa sha ma wa wo wa because wa dun me wa ge asun no wa dun me ni me wa mo boje mu we egwa gi ma wa ri eju nure wa la ho wa ga gbina ne do edo ma gi wa hu do mane go pa no ya ti wa do ha be gwa le ma no gbina ne do u wa nya ati no re media because wa ma se wa kire gbe ije no bi wa se fi nya ma ti ama we ru wa no bi wa ama ti we do gbina ne do wa ma se ye una mi ma no je no mi we ogwe wo we gun we ti ade do retaliate agio olonu wa do awe igbina ne do. Very sorry, me ma bege don wa gbenana because wa ni gbenana ne do mu wa gbenana do wa ene no ma no mo ne do ade o ma gi fo no wa mo ade because wa ka mo gbe ma wa ka do mo ma gboto social media wa ka do we agwa le number 1
we da osa no nya we nwa ame anagwa na we no because o we na gele amo no gele mie we khori ye na de kwe omo no gele negbe okpi obaroro utota we na kwe dege kene mana je no te uri egbe wejo who respect egbe we I don't want to belong to anyway and we association uri egbe wejo utiyan wa we ba be mi ati e na enu wa wo no wa ya mu ewi magboto uteni bena we a handle temi ove ave mi no magba ni eni we na fi ogo eni we na fi ogo ami ame tu we ni alawadia because obun gbe mama igwa lo wa gi respect kere ni agwima wa ho kami ave ilie mi ati e we vie mi ti we ama agwo we go because we mi okpa wa ita wa na na wa iti e bo no mani no mana do tie nu wa wo mani ge wa asi e bolua wa do mia we wakati no mani wa mia wa do mia we a mana ika gele ti ne mo ka so ati ne wa do mia ya but o wa odo adu wa gbe unu azeni unu bi anwa no abi nya tai na wa gi unu wa gi kwe amuwa because ekwe muime no huwa ekwe wa muime no wa de huwa because o ha ya fefe wa ya hi enyenye adwa tari mama ni agugu na do ri ebebo iya ma beba ni ne ni ati e ama na gbanya be wunya wa de ma na gbanya boy na ni eno wa di me wuwe ame ne ekena na ti ebo o ke ni anwo mu wa do jin ya agba ki yeye nye nwonu wa e rubbish wa ni wa adu e kinu wa na adu e la wa se na wa tie awa nwonu wa because they no ekeno eje na ni o wa jin ya agba ki yeye o wa jin ya agba ki yeye wa imu ya jo mu ya re ama ago we bo boy o ma o ka kinya ti wa yen no wa we wa do tie zo do ge no hi wo sunu o wo ma na ba mo o ge anyway ma we no ge le no ma ku all the normally cool so we on ba no se ma no do ave tie me de mi kan na tie gbe gbe yo ni o ma me we go mu ahia o ba wo we mu ahia o mo no matter o wo tie o sie mu ahia o do ya tie be no ya tie de no ike ma ni pa do ven bojo i ga gele tie me so ro wa mu so sa we ba ni ye anyway o we aha wa ven bo o ga ri o gele ya sunu wa mi wa ma mi ro pa what wa see anybody wa see mu ahia ade do ta eni wa gwa na yo nu ge no na ku ofu o wa se ba nya do vembo aven bo no wa ya ku na ka ka mu na we eboro ete boro bete bonota okay awe mi wa gege wa de le oni bo wa gbo ma na yo nu wa gbe kini mi bo egbe le oni o no ta o ya ge ko we ge do we clean do we wine when no more they do when wine they your gele yasunu what we wa ge bon why ge bon wa na ge onja o is gojo gore o ma ehun o ga ge onja wa o wa ge do total you wa o do total you wa o si anata we wa have bon u temata eto oge temata yeme nana utemata yo no yasunu enu wa doni o wa ha brugbe social media wetin agyo ene o no wa lawadia edo magi wa hu wa egbina na edo ma wa wa me mai me keni na tu wa we wa de o ma select wa ne wa na wa no ha do gbina na edo ero because e ma redo no baje no se ti yes we ha gbina na edo e wa amagi wa because social media noise maker o wa ya social media noise maker o wa hin amaju wa no wa gbe na nedo wa gbe na nedo edo aseti gbe na negbe etu wa o wa re wa ge o eme no wa so ni me wu ho no wa bada bidi no wa wo ni ene guari ma wa ye eju no wa re wa yin emi ne ru wa bi ju wa ewu wa gbe na nedo edo gi wa hun wani yin edo ma gi wa gbele gbo wa ni o ma ti enu ti ne do wa han si le gbo wa se gbo wa ita wa gbe na nedo ko so sun ni ma
ana dege manogele gbina ne do ariyan la dia Jess ipo ni hie ko wewe Jess hije e manigbina ne do na ya wo because wa stay man wa stay ne do wa ata la dia mo wa stay ne ame ma ne nogele no ne gbegele oho nogele gbina ne do e manigbina ne do o wa social media na miya amiya le social media where me ma no winye gbina ne do ore social media no ye ni ya gbina ne ni ya gbina wagyo ane no wagyo kwa mu wa ya gwa le mi awo social media CNN a live video ika ha mu na wo bungbe o affect brain wo weti bata one doctor a live video na bungbe o affect brain we have me una mi o keka wo ami na mi live video we agwa le we bi ataba hwe ni ya dem ni ha over hwe em ni wata be live video na he udo sun e o ye o ma ni kiza udo akiza ata mo wa ni wa oge no. Why can you ula live video over here? Ula wava, ula wota, ula allow at any time. So allow say every 3 hours. You are not normal. A brain where or it's on upside down. You need to know your mere doctor. You need to know your mere doctor where on a real normal thing. Why you more talking a real live video? Why the supermarket real live video? It's not a normal thing because okay no any oh mega or every 2 days in one, every weekend in one. And here they me ya respect. A brain where they are relax. Okay na wa munya huni. A brain where they are relax. Or okay me meow. Me what I like video. I fancy me. I mean not. I pity for some of una. I pity for una because a rubbish no wa don't you wanna do a problem but no a doggy man in my ya you ni wa drop unu wa. Unu wa no wiani wa mwen edomagi wa no waje edomagi wa ga wene na ima do amohun wa erio ebe seti mo wa worst ne we ga itene agiju weji be ni mejo we no bi dansa je na tene we eri agwagi unre o wa kon ni gbubi jo nu ni gio eme be gwa na mi egwa no gio won ave ma na bie ave mo no enegbe na suki bie ama eginya unfo ama we ma no do awu ya le do aji san ya wo we social media no yo re le mi ati ya tene umi opa kanu daji won bo eni egwagi ma no enegbe ha do gi ohun wa stop rubbish no wa una wa stop wa bada bidio wa se gwagi ma wa egbe na edo magi wa no waje edo magi wa watu wa igwa ata emagele wa ajaji ave no ve jaji egbe ma be ni maje my set believe wa my ti believe because e dog ma o ne respect igbe respect na riye ne organo rudu wa wana doje ya kini ati rudu wa na give ye do always be the same you know say as them dey when nya in na social media nya me na social media enya ita rudu wa no wa o dem no wa o if ye going yana mi mafo ogele dame o jama so mi ave mo no ma ene gba ave mo no ma koko emi no ha ma geru wa biju wa giu eru wa biju wa ha ginya mwela dia mo no tawe ya gbe na nedo ama wu wa na bi zenofua ami hion wa wo tu wa gbe na nedo edogi wa why ni na ni mi igbe na nedo we mo bo mo when we agbe na nedo do bawo wenu me do ba no bia no na to la mogun no ya gbe na ne do wa gyo ene wa bungbegi ma ya wa la ni ati e no pe yen gbe na ne do o janya si mi e wo ma ye salobua wa gyo ene no wa gye kwa amu wa e do me ma no gbe na ni ya ga wo ani ze no fo na obi dansa vie I ave tue ave zenofa when vinya la wa when ya gyo ene ige ko emwema o te se na ya tu wasef because na ha bungbe egi ma o ha bungbe egi ma o ga bungbe egi ma ema no pa won ti egbe na nedo o janya si mi e wo ma wa ju be va gunu wa why you be for why agunu wa enu ama geru wa biju wa ihawe
Beni meje eke no ma giji me no ma geri me biji meta o andi me gbonu jo ona no mu me le covenemos emi no ha ma geta igwi mo ise mo ha do ta o wa we ze dia be tota wa le we ne gbugwa we ona me gele do we bua ona me do le social media wa le atota no wa le awe wa le tota wa le we ona me do a ebikele we bo amatie me zode na mi eyin na social media na ai do atie me bonokpa oyi me ya atie me bonokpa wa o abeg I fear no fear now yo salo boa onyo wa sonu me wo e mi o me ekie igbina nedo enemi enokpa egwa giunre egwa guy wa be careful kaka muwa na wonu wa mu ware ke no makeke ede ai wa gugwa no wa ka agbelikin ayene ya wa gugwa ege ni ya ti wa vani wa na we jess uwa e bandro wa gbera ne social media yo ma me enya ni ki ave bono ki enya ezu o be ri oni we le mi bo pa no wa ladian odo a ujo ure no wa una ero ona asi anata we eni asivie do bo e potopoto no nya mana ya hin potopo ya hin to no gbevi nya hegwe nya ene de ban social media na awe uga doda unu no ze do nya ma igwa lo wewo nya hwie hia because de ban ya ide ni adoka ni adoge unu no ze do uga ze do ne udu aye document we ya la uga ga obi Nigeria na Benin City ari we ba ni re because enu wa uno e kompa lo no wa la no wa dology wa ya wa o deni ate agia la kere wa se mani wa ya wa e goma ro pa iwe gbela wa ge no wa donia na mi asi na so igbina nedo o janya si ni e wa ma na so no ija so wa ma he we wa ye mukia wa gbina nedo e do ma wa hu ya ma gi wa hu wa ga we be na do ti wa ado ri epo me nu wa abada bi dunu wa una wa ya mu wi e wi ma gboto na omagba doggy majene rioni ave ma ni ene gbe na so ki bie okay dame o dame gbe ave nu wa una mi awa age ehwe amume okay kaneja izebo mene yeti riwe ruduwa ni amegi oviedo oyedo yeti we ruduwa igizebo nize beti hwe no ehwe amiewe emi opopa atamugwa emi opopa tamuwa wa ke ya sunwon emi opopa wa gbena ne do wa we wa ga igbena ne do edo ti wa de o ado mo gie nu ado mo chifi nu omagba o to na do gi mani ya ti o ma be ri oni ade ni mo chifi nu oni ri ivie yo bo no abi abada bi de na no wa una ene na ya va si ro wa ge la video so we pe anegbu we se wo na tabu nu na egbe ma ho because all see egbe o ma na egbe ri o na agun wa pike mi no ri wuwe wa ya ewe mi ewe no wata no wa la mebre no wata elebre eleseso abeg isu wa no waje because o wa be sono me wa viebe wa vie ge de no pari wa viebe ge ye do ya fefe no yire social media wa viebe ge da doge wa ri be ge yan because area ya we motedo because all say menatania we e so wo we de gele no ovie do ni ye va de do ye because wa ze wo ni ne wa nwa me ba ni ri egun e wa hin ovie do ni gbe oho ni gbe gele gba na no gele bi wo te do ni o elele na lele me na mi kana le ri ebe gyo we awe nu gele no manaku e mana ri ebere wa ye be wo ke wa se ba wa hata iwe nu gele le ku wo nye le fo gen na bi wo nye dagbon gen ne hi na wow na wa for una ama we na ge ile lu we ku o we no wa the head of nenemi ama we na ge ile lu we ku wa be tota wa bi a o e we na aga be wi me mi a like ya unu wa drive off ne no fige chifimane ave chifimane gbe oho ni ro wa fi loge yan ne no fi ya ni ebo no wa fi lo ne den wa me uwo ama we na lenu wa ri ojajo
emina uneru wa uneru oga kwen we tie boge chief no ene gbene we emi ro pa sun we bode ebu egene bu ayare egene we ya sun ari oja egene we ya sun ari oja we wa do enia we eko wari elu we wa do e wa ga do me no sunu wa ma wa do me wa do me no sunu wa enu wa na we egbe ha we gbe oho wa ni egbe we gbe oho wa just wa ma gie do wa me wa ma gie do ri pu yo to egbe we gbe oho wa because amagi wa hu amagi wa una le gi o ma ya tere no ma e we u jare ni an ne ni wo mu me amagi wa no wa je wari unu je ene dori amagi wa na ri unu yi amagi wa na ri unu yi wa we to wa mi oto yi wa we le mi oto yi wa ga gele mi oto wa zin gbo kekere Rita esere na because ya wa deginya igbe hisa no de na mi kun mi ofoban oge ene gba like December ave like January wa we continue again wa mi ma no go wa gwan no wa gbe yegbe do wa any topic wa e we wa je ave nice no na mi we yan oni age wa je mi o ya age wa we comedy ni age ene na I beg my brothers and sisters, one love. Bye bye.